রুবারু মিসেস ইন্ডিয়ার রুবারু মিস ইন্ডিয়া এলিট প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য আইগ্ল্যামের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আইগ্ল্যামের সহযোগিতায় রুবারু প্যান ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা ছিল মহিলাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং তাদের দক্ষতা সঙ্গে যোগ্যতা তুলে ধরার মঞ্চ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইগ্ল্যামের ফাউন্ডার এবং সিইও ইস্ট ইন্ডিয়া রুবারু গ্রুপের ডিরেক্টর দেবযানী মিত্রা। আমার সাথে এই মুহূর্তে দেবযানী রয়েছে, যার ব্যাপারে আমরা সবার কাছে শুনছিলাম। দেবযানী, আপনাদেরও একটা কৌতূহল ছিল। দেবযানীকে সবাই অবশ্য আমরা চিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে 24 আওয়ার্স টিভির ক্যামেরায় আমরা দেবযানীকে পেয়ে গেছি। আসুন দেবযানীর সাথে কথা বলবো, কারণ আইগ্ল্যাম এবং রুবারু স্টার্টিং থেকে এই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং এখানে যেভাবে স্টাবলিশমেন্ট করতে পেরেছে তার জন্য একমাত্র কিন্তু ক্রেডিট দেবযানী চায়। আসুন দেবযানীর মুখে শুনে নেবো এবারে যে যারা বিউটি প্রেজেন্ট করেছে তারা কিভাবে তাদেরকে ট্রেন করা হলো, বা এই করোনা পরিস্থিতিতেও তিনি যেভাবে আমাদের 24 আওয়ার্স টিভির সাথেও প্রচুর অনলাইন শো করেছেন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে একটু দেবযানীর মুখে দেবযানীর কথা শুনবো। দেবযানী, অনেক অনেক স্বাগত 24 আওয়ার্স টিভিতে। এই করোনা পরিস্থিতিতেও তুমি যেভাবে লেডিদের একটা লেডি থেকে শুরু করে সমস্ত প্ল্যাটফর্মে তাদেরকে একটা গ্ল্যামার জগতের প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছ, তো সেই ব্যাপারে আমাদের দর্শকদের অ্যান্ড এটা ভীষণ খুশির ব্যাপার যে আমরা এই প্যান্ডামিকেও কাজ আমরা বন্ধ করিনি। অ্যান্ড কথায় বলে না, যদি প্যাশন থাকে তাহলে ভগবানও সাথ দেয়। আমার মনে হয় সেটাই হয়তো হয়েছে। অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ দ্যাট এবার আমাদের বেঙ্গল থেকে 3 জন লেডিস যারা তারা ইন্টারন্যাশনালি ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছে। যে এই প্ল্যাটফর্মটা আস্তে আস্তে লোকের সামনে এই জন্য আসছে দ্যাট অপশনসটাকে তুলে দিয়েছি যা তোমরা এটাতে অ্যাজ আ ক্যারিয়ারও অপশন নিতে পারো। জেনারেলি বিউটি পেজেন্টস অনেক জায়গায় হয়, বাট আমার সবসময় আছে বা সবসময় থাকবে দ্যাট হোয়াট ইজ নেক্সট, এরপরে কি মানে দের ইজ নো সেটেল। ইউ উইল নট সেটেল উইথ দ্য একটা স্যাটিসফ্যাকশন, যেটা একটা ইমোশনালি বা ভেতর থেকে যেন তোমার একটা ফিল হয় ইয়েস এবার আমি একটা বড় কাজ করছি। আর আমার মনে হয় বিং অ্যান ইন্ডিয়ান everybody should contribute to our society, to India, and the best part is that we are representing India in international level. So thanks to Rubaru Group for letting me enter into their audition part, and আমরা আবার খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার আমাদের অডিশনস নিয়ে আসবো, যেখানে আগেন আমার কাজ হচ্ছে ট্যালেন্টকে তুলে একটা ক্রিমের লেভেলে নিয়ে গিয়ে ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া, সেখান থেকে ওরা আগে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যাবে। খুব ব্যস্ত, তোমার বেশি সময় নেবো না। একটা প্রশ্ন দিয়ে তোমার শেষ করব, যে যারা এইভাবে একেবারে নতুন, যারা এখন এই প্ল্যাটফর্মে নয়, তাদেরকে এখানে নিয়েছে তাদেরকে গ্রুমিং করো, এটা কিভাবে সম্ভব, এবং তাদেরকে ন্যাশনাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল অবধি নিয়ে যাচ্ছ, তো সেই জায়গাটা কীভাবে? আমার মনে হয় যখন আমরা ছোট থাকি না, পেরেন্টস বলুন বা বাড়ির লোকেরা আমাদের একটা জিনিস শিখিয়ে দেয় যে একটা পড়াশুনো করতে হবে, হাঁটতে হবে, তারপরে চলতে হবে। সেম যখন একটা ফিমেল বা মেল বা বাচ্চা যখন আসে, আমরা তাদেরকে জিরো থেকে শেখাই। ইটস লাইক একটা হোয়াইট পেজে উই আর রাইটিং দ্য থিংস। সো আমরা আগে দেখি যে ওর মধ্যে কি কি, আই ফাইন্ড আউট দ্য প্লাস পয়েন্ট, ওটাকে বারবার করে ব্রাশ আপ করতে করতে তার মধ্যে আমরা ওদেরকে ইনক্লুড করে দিই যে জিনিসগুলো আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য দরকার। যেমন একটু ভালো হাঁটা, একটু সবসময় স্মাইলিং ফেস রাখা, বা একটু পজিটিভ বলা, বা একটু বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ঠিক করা, যেটা সবাই জানি আমরা, ওটাকে একটু ট্রেন্ড করে দেওয়া। এখানে আমরা কিছু, আই এম নট আ টিচার বাট আই এম দ্য ট্রেনার, উই আর দ্য ট্রেনার, যেখানে আমরা ওদেরকে আরও ট্রেন করি, তোমার মধ্যে যে কোয়ালিটিস আছে ওটাকে বার করে সামনে রেখে দাও। All the best to all the ladies. Everybody is super good human being and তাদের হিউজ ফ্যামিলি সাপোর্ট থাকে। 3টে টিমে আমি সবসময় বলবো একটা ফিমেল গ্রো করে, সবার আগে সাপোর্ট দে উইল গেট ফ্রম দ্য ফ্যামিলি। এখানে এভরিবডি ইজ ম্যারিড, সো দ্য বেস্ট সাপোর্ট যারা ওরা পেয়েছে দ্যাট ইজ ফ্রম দেয়ার ফ্যামিলি, হাজব্যান্ড। বিকজ মানে যদি তোমার সঙ্গে তোমার বেটার হাফ থাকে তাহলে তো ফিমেল ক্যান ডু এনিথিং। সো দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পার্ট। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের টিম, যারা সবসময় আমরা ফিমেলদেরকে প্রোৎসাহিত করি কি নো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। অ্যান্ড ফাইনালি যখন তারা ন্যাশনাল লেভেলে যায়, ওখানে ওরা দেখে যে ওর লেভেলে যে মহিলারা আছে তারা ওর থেকে বেটার কি করে করছে। সো দে লার্ন ফ্রম দেম অলসো। ইটস লাইক উই ডিভাইডেড দ্য টিম ইন্টু 3 পার্টস, কি আগে বাড়িতে সাপোর্ট, তারপরে আমাদের সাপোর্ট, তারপরে ন্যাশনাল লেভেলে সাপোর্ট। সো ওরা 3টে জিনিসেই সাকসেসফুল হয়েছে। সো অল দ্য বেস্ট টু অল দ্য লেডিজ। আর আমি চাইবো যে এরা এটাকে অ্যাজ আ ক্যারিয়ার আগে নিক। অ্যান্ড ডেফিনেটলি যত এখানে মহিলা পুরুষ বা তাদের ফ্যামিলি মেম্বার, আমি একটাই রিকোয়েস্ট করবো, উই ক্যান মেক আ ক্যারিয়ার ইনটু ইট। আমরা এটাকে অ্যাজ আ ক্যারিয়ার নিতে পারি, করতে পারি। উই নিড ইউর সাপোর্ট। থ্যাংক ইউ দেবযানী আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অ্যাক্ট্রেস মডেল মিসেস শান্তনী গুহা ঠাকুর আত্মা, উপস্থিত ছিলেন ফিল্ম ডিরেক্টর মিস্টার জিৎ চক্রবর্তী। নমস্কার, 24 আওয়ার্স টিভির পক্ষ থেকে এখন আমরা এসছি
আজকে সাকসেস নিয়ে তাদের আজকে একটা পার্টি রাখা হয়েছে, আর সেই পার্টিতে যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের সাথে আমরা একটু কথা বলে নেব, দেখে নেবো যে আইগ্ল্যামের এই সাকসেস। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আইগ্ল্যামের বিভিন্ন মডেলিং গ্ল্যামার জগতের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমরা দেখেছি, আজকে সেই প্রোগ্রামের একটা গ্র্যান্ড সাকসেস তারা পালন করছে। আসুন আমার সাথে নিশা রয়েছে, একটু নিশার সাথে কথা বলে নেবো যে आईग्लैम इस सक्सेस ने की बोलते चाहे। निशा, बहुत बहुत स्वागत है हमारा 24 आवर्स टीवी में। आज आईग्लैम का एक सक्सेसफुल पार्टी चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स? धन्यवाद मुझे ये सम्मान देने के लिए। सबसे पहले मैं देवजानी मैम का शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे तराशा, उन्होंने खोजा और उन्होंने एविडेंस दिया कि मैं इस लेवल तक पहुँच सकती हूँ। पहले मैं यहाँ पे आईग्लैम में सेकंड रनर अप रूबरू मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट बनी, और मैं रूबरू के प्लेटफॉर्म में गई जहाँ पे मैं रूबरू मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप, रूबरू मिसेस टैलेंटेड एंड रूबरू मिसेस कॉन्जिनलिटी का खिताब जीत कर यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने स्टेट का नाम ऊंचा कर रही हूँ, मैं आईग्लैम का नाम ऊंचा कर रही हूँ। आप कभी सोचे थे कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, आपके अंदर भी ये टैलेंट छुपा हुआ है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ब्यूटी पेजेंट के लाइन में या इस तरह का कुछ करूँगी जीवन में। बस जीवन जैसे जैसे बढ़ता गया, सरप्राइजेस भगवान देते गए, और अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मैं समझती हूँ आपके राह में कभी मुश्किलें नहीं आती, चीज़ें अपने आप सही ढंग से चलती जाती हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसके अलावा मेरी एक कंपनी है जिसका नाम एडवेंचर फन फैक्ट्री है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में मैं 1 लाख औरतों को एम्पावर करूँ। उसी के लिए मैंने ये कंपनी खोली थी जिसका नाम एडवेंचर फन फैक्ट्री है, जिसमें मैं औरतों को एडवेंचर ट्रिप पे लेके जाती हूँ, जहाँ वो अपने आप का वर्थ समझ पाते हैं, अपने आप से प्यार कर पाते हैं। क्या मेरा मानना है कि अगर हम नेचर के बीच में रहते हैं तो हम अपने आप को ठीक से जान पाते हैं। हम औरतें परिवार में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं, और जब हम अकेले नेचर के बीच में रहते हैं तो हम अपने आप की इच्छाएं समझ पाते हैं कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। लेकिन उस कंपनी में जो मेरे को जो कमी महसूस हो रही थी वो कि लोग जानते नहीं थे मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत औरतों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं दिला पा रही थी, इसीलिए मैं इस लाइन में आई। अब लोग मुझे जानेंगे, मेरे थ्रू मेरे कंपनी को जानेंगे और उसके थ्रू अपने आप को पहचान पाएंगे। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब आपको फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म से अगर कुछ आता है, ग्लैमर वर्ल्ड आता है, तो आप क्या करेंगे। मेरा मानना है ग्लैमर वर्ल्ड सबको अट्रैक्ट करता है, किसको नहीं करता। कौन नहीं चाहता कि वो मूवी बने, सितारा बने, लोग उसको चाहें। लेकिन मैं दूसरे औरतों की जीवन में ये ग्लैमर ऐड करना चाहती हूँ, और अगर उनके जीवन में ग्लैमर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ भी ग्लैमरस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। আইগ্ল্যামের মঞ্চে সাফল্যের হাসি সোনালিকা পাঞ্জার রুবরু মিস ইন্ডিয়া এলিট রানার আপ, এর পাশাপাশি প্রীতি জাগওয়ানি रूबरू मिसेस नेशनल यूनिवर्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन थाईलैंड एंड रूबरू मिसेस फैशन आइकॉन। यहाँ पे जब आए थे तो आपको लगा था कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा? नहीं, पहले मैंने नहीं सोचा था। मैं जब आईग्लैम मिसेस वेस्ट बंगाल में पार्ट लिया था मैंने खाली अपने शौक के तौर से लिया था कि ये मेरा सपना अब 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल के बाद मेरी सुनी और मैं मिसेस वेस्ट टाइटल विनर बनी। और उसके बाद फिर मैं मिसेस रूबरू मिसेस इंडिया की फाइनल, और वहाँ जाकर भी मुझे मिसेस वर्ल्ड नोबल क्वीन का टाइटल मिला और सब टाइटल मिला बेस्ट रैंप वॉक का। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका है। अब मुझे ये समझ में आया है कि मेरे अंदर की क्या क्वालिटी है, और भारत का नाम रोशन करना चाहूँगी। इससे पहले भी कोई ब्यूटी प्रेजेंट में आप पार्टिसिपेट किए थे या कोई आपके पास ऐसा कुछ टैलेंट था? टैलेंट तो मेरा डांस का था। मैं स्कूल में, कॉलेज में, हर एक उसमें इवेंट में, मतलब मैं जाना चाहूँ चाहे ना जाना चाहूँ, मुझे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स खींच के ले जाती थी कि डांस है तो तुमको आना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैंने कभी कोशिश ही नहीं की अपनी क्वालिटी को जानने की, बिकॉज हम लोग घर में इतना बिजी होते हैं, अपनी फैमिली का इतना ध्यान रखते हैं, होता है कि इसे ये मिले, कर अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अब मैं फैमिली का तो ध्यान रखूँगी, वो हमेशा मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद के लिए भी अभी कुछ करना चाहती हूँ। बाय प्रोफेशन क्या करती हूँ? बाय प्रोफेशन मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं 3 NGOs के साथ एसोसिएटेड हूँ। लायंस क्लब में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ,
और अपनी रोटी की भी मैं मेंबर हूँ, जहाँ पर वो एक वैन में गरीबों को खाना दिया जाता है। और मैं बेस्ट फ्रेंड्स सोसाइटी की गुडविल एम्बेसडर हूँ, जहाँ पर हम गरीबों के लिए और पीड़ित लोगों के लिए, जैसे ये यस तूफान आया था उसके लिए हमने काफ़ी फंड इकट्ठा किया। और उसके पहले बैरकपुर में एक आग लग गई थी 6 अप्रैल को, उनके पास ना पहनने के लिए कपड़े ना खाने के लिए खाना था। तो जितना थोड़ा बहुत बन पड़ा, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की, क्योंकि ये एनजीओ बहुत ही जेन्युइन है। तो ये सब काम मैं करती हूँ। आप आई ग्लैम और रूबरू के लिए क्या कहना चाहोगे? आई ग्लैम के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आई ग्लैम मेरा स्टेपिंग स्टोन है और इसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ी चढ़ते जाऊंगी और मैं आई ग्लैम का हाथ अपने साथ पकड़ के उसको ऊपर तक लेकर जाऊंगी। और रूबरू ने मुझे आगे जाने की राह दिखाई है, तो रूबरू की मैं बहुत आभारी हूँ। और संदीप सर ने हमें बहुत अच्छे से ग्रूम किया है, इतने हमें अपने बच्चों की तरह वहाँ पे 4 दिन जो हम वहाँ पे रहे वो हम ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि संदीप सर और उनकी टीम ने हमारा इतने अच्छे से ध्यान रखा, इतना हमें अच्छा फील कराया कि मतलब वापस आते वक्त हम लोग सब रोना चालू कर दिए थे। सो मेरे लिए दोनों ही बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी इंटरनेशनल पेजेंट में जो भी होगा, बट मैं एक वादा करना चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँगी। आपका नाम? मेरा नाम है बनप्रीत कौर। थैंक यू। Nisha Toshniwal, Rubaru Mrs. India First Runner-Up, Rubaru Mrs. Talented, and Rubaru Mrs. Congeniality. Preeti Wadia, Rubaru Mrs. World Noble Queen, and Rubaru Mrs. Best Ramp Walk. Srilekha Sehwag, Mrs. Rubaru Second Runner-Up, and Mrs. Rubaru Beauty with Purpose. Sharmishta Vishwas, Rubaru Mrs. India Beauty with Brain. Shushmita Basumita, Rubaru Mrs. Timeless Beauty, and Rubaru Mr. East India Tanmay Das. আমি এবারে যে বিউটি প্রেজেন্টে যারা পার্টিসিপেট করেছিল তাদের মধ্যে 5 যারা উইনার হয়েছে তাদের মধ্যে একজন আমার সাথে রয়েছে, শর্মিষ্ঠা। আসুন তার সাথে একটু কথা বলে নিই, তার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম, যে একটা প্ল্যাটফর্ম জিতে আসার পর তার কি চিন্তা ভাবনা, আমি তার মুখে শুনে নেবো। হ্যাঁ, বিউটি পেজেন্টে আসার ইচ্ছা অবভিয়াসলি ছোটোবেলা থেকেই ছিল, কিন্তু কখনো এই সুযোগটা পাইনি বা কখনো ভাবিনি যে আমরাও এরকম জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। ছিল একটি মানে ইচ্ছা তো ছিল, সুপ্ত ইচ্ছা তো ছিল মনের মধ্যে। থ্যাঙ্কস টু আই গ্ল্যাম, থ্যাঙ্কস টু দেবযানী ম্যাম, যে এই আমাদের এই ইচ্ছাগুলো জাগিয়ে তুলেছেন। আর ঠিক টাইমে যে বলে না, ঠিক সময় হাওয়া, মানে যেই মানে ফানুসে যখন হাওয়াটা ঠিক টাইমে না লাগলে উড়বে না, ঠিক টাইমে উনি আমাদের লাইফে এসছেন। আর ওই জন্য আমরা এখনো উই আর সোরিং হাই। একটা কথা শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করবো যে তুমি কিভাবে কন্ট্যাক্ট করলে আই গ্ল্যামের সাথে? আই গ্ল্যামের সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম থ্রু ফ্রেন্ডস। আর আই গ্ল্যামের আরও যারা মেম্বার্স আছেন তাদের মধ্যে থেকেই কন্ট্যাক্ট করো, তাদের মধ্যে থেকে তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম এখানে কাজ করে? অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, যা কোনোদিনও ভাবতে পারিনি যে এরকম। সত্যি কথা বলতে আমি নিজে টিচার, আমি ভাবতাম আমি সব কিছু জানি, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম যে না, আমি যেটুকুনি জানি সেটা জাস্ট আ ড্রপ ইন দি ওশান। আর অনেক কিছু জানার বাকি আছে লাইফের সম্বন্ধে, আর দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং। আই গ্ল্যামের সম্বন্ধে, দেবযানীর সম্বন্ধে কি বলতে চাইবে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে? দেবযানী ম্যাম হচ্ছেন ম্যাজিক ওম্যান। যেমন আমাদের পিসি সরকার ম্যাজিক ইন্দ্রজাল বোনেন, স্বপ্ন দেখান, আমাদের দেবযানী ম্যাম হচ্ছেন লেডি পিসি সরকার যদি বলতে পারেন। উনি জাস্ট আ ম্যাজিক্যাল পারসন। উনি এত একটি অর্ডিনারি পারসন, আমার মতো একটি অর্ডিনারি সাধারণ একটি মহিলাকে তিনি একটু অসাধারণ একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। উনি জাস্ট আ সুপার ওম্যান, আ ম্যাজিক্যাল ওম্যান। ওনার সান্নিধ্যে যে আসবে সেই উইল সোর হাই। আর একটা কথা তোমার কাছে বলে শেষ করব, যে যারা নিজেকে এইভাবে নিজেকে বিউটি প্রেজেন্টে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে তুমি কি বলবে? অনেকে চাইছে কিন্তু আসতে পারছে না, অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে, তাদের উদ্দেশ্যে কি? হ্যাঁ, আমার মতো অনেকেই আছে যে যারা চায় কিন্তু আসতে পারছে না। হ্যাঁ, আমাদের সমাজ হয়তো অ্যালাউ করে না, অনেক কিছু, অনেক রকমের বাধা বিপত্তি আছে আমাদের মধ্যে। এখনও সেরকম একটা স্টিগমা আছে যে মডেলিং অ্যান্ড এটা একটা স্টিগমা রয়েছে যদিও, কিন্তু আমি বলবো যে একটা তো ব্রেক থ্রু দরকার, সমাজকে চেঞ্জ করা উচিত। আমাদের এই যে নোবেল কজ ছিল যে স্টপ ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন, এইটা একটা ব্রেক থ্রু দরকার, যেটা আমরা যদি উইমেন একজন দুজনের সঙ্গে না থাকি
কখনো কোনো মহিলা আগে বাড়তে পারবে না। সুতরাং আমি সবাইকে বলবো যারা আসতে চায় নির্দ্বিধায় চলে আসুন আইগ্ল্যাম একাডেমিতে, আইগ্ল্যামের সাথে যুক্ত হন আর নিজেদের স্বপ্নকে সাকার করুন। শুধু তাই নয়, উপস্থিত আইগ্ল্যামের পুরো টিম, ট্যালেন্ট হেড ইস্ট ইন্ডিয়া জিৎ বাসু, সুবদীপ মিত্রা ফ্যাশন ডিজাইনার, জোনাল হেড ইস্ট অ্যান্ড নর্থ ইস্ট ফেরারি ওয়াচেস পার্থ শাহ, পারুল শেগল গুলাটি, স্টেট হেড ওয়েস্ট বেঙ্গল আইগ্ল্যাম। 24 আওয়ার্স টিভি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আপনাদের কাছে যেভাবে নিয়ে আসে সেইভাবে গ্ল্যামার জগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানও আপনারা নিয়ে আসে। আজকে আইগ্ল্যামের গ্র্যান্ড সাকসেস পার্টি একটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আর আমার সাথে রয়েছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের আইগ্ল্যামের হেড पारुल गुलाटी। आसुन तार साथे एकटु कथा बोले नी। पारुल, इस बार जो टीम विनर होके आई तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे करके वो जर्नी रहा और क्या क्या हुआ। दिसंबर में हम लोग का अभी हुआ था, ऑडिशन हुआ था, वेस्ट बंगाल ऑडिशन। तो उसमें से यहाँ पे 5 फाइनलिस्ट थी, वो पार्टिसिपेट करने गई। वो जो फाइनलिस्ट थी वो गई थी रूबरू मिसेज इंडिया के लिए, एंड वहाँ पे वो लोग जीत कर आई हैं टाइटल्स, जिसमें से रनर अप भी हैं और प्रीति जंगवानी हैं, एक निशा तोशनीवाल, सुष्मिता विश्वास एंड वानिज बासुमता, एंड उसके अलावा श्रीलता सेवक है, प्रीत वालिया है एंड निशा तोशनीवाल है। दीज आर द 5 लेडीज़ जो यहाँ से सेलेक्ट हुई थी वेस्ट बंगाल ऑडिशन से, एंड उन्होंने वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट किया था नेशनली रूबरू मिसेज इंडिया में, वहाँ पे भी वो जीती हैं। अब उनमें से वो जो 5 लेडीज़ हैं उनमें से जो 4 लेडीज़ हैं वो लोग अब इंटरनेशनल जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आइग्लैम ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो खाली आप वेस्ट बंगाल के अंदर में ही नहीं रह जाओगे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनली आपको परफॉर्म करने का मौका देता है, जो जल्दी करके किसी और कंपनीज में नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे जीती, उनके बाद वेस्ट बंगाल जीतने के बाद वो नेशनल गई है, नेशनल करने के बाद अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनली। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने जो आज की है वो इसीलिए की है कि हम अपनी जो फाइनलिस्ट हैं, जो विनर्स हैं, उनको लोगों से मिलवा सके कि देखो दिस इज़ द वे वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, एंड दीज आर द लेडीज जो इंटरनेशनली अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, और वो बहुत बड़ी बात होती है। पारुल, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये लोग तो सब मॉडलिंग जगत से कोई नहीं था, मॉडलिंग फील्ड से कोई नहीं था, उन लोग कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना कितना चैलेंजिंग रहता है, और किस तरीके से ये तुम लोग करते हो कि एकदम बिगिनिंग से उन लोगों को एक टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम कैसे करते हो? देखिए, थोड़ा मुश्किल तो होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अलग फील्ड की हैं, कोई हाउसवाइफ थी, कोई टीचर है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, इस फील्ड से तो कोई भी नहीं है, तो सारे अलग अलग हैं। उनको हम लोग सबसे पहला तो देखिए स्टेप ये होता है कि उनको दिमाग में खुद को लाना पड़ता है कि हमें कुछ करना है लाइफ में और इस इंडस्ट्री में करना है। तो सबसे पहले तो वो जब तक अब पहला स्टेप नहीं लेंगे तब तक नहीं होता है। उसके बाद फैमिली का सपोर्ट आता है, और हम लोग तो फुली सपोर्ट करते हैं। इवन अभी भी जब वो लोग गई थी, हमने उनको अभी भी ट्रेनिंग की थी। वेस्ट बंगाल का ऑडिशन होने के पहले भी हम 4 दिन की जो ट्रेनिंग देते हैं वो हमने फुली ग्रूम किया था, क्योंकि वो अलग बैकग्राउंड से थी। तो हमने यहाँ पर आने के लिए कैसे बात करनी होती, कैसे रैंप वॉक किया जाता, स्टाइलिंग क्या होती, सारा कुछ हमने किया। एंड उसके बाद जब वो नेशनल जा रही थी तब उनको फिर से गए, क्योंकि वो एक अब नेशनल हो गया, तो उसको आपको इस हिसाब से आपको ग्रूम करना पड़ेगा, फिर से अब उनको इंटरनेशनली करना होगा। इसमें बहुत बड़ा हाथ खुद का रहता है ऑफ कोर्स, कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको करना क्या लाइफ में। दूसरा, फैमिली का सपोर्ट। पारुल, एक चीज पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है स्टेज लेवल से नेशनल फिर इंटरनेशनल, आपका हाथ पकड़ के, आपके आइग्लैम का हाथ पकड़ के आज वो लोग इतने बड़े सक्सेस आ रहे हैं, तो कैसे लग रहा है? देखिए, प्राउड फीलिंग तो होती है, नो डाउट। इसमें देवजानी मित्रा का तो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आइग्लैम की मेन हेड वही हैं, वो सीईओ हैं, एंड उनके ही अंडर में हम लोग काम करते हैं। काफ़ी कुछ हमने भी उनसे सीखा है, और अब हम वो चीज़ें और ग्रूमर जो और हैं वो सब इनको ट्रेन करते हैं। तो इट्स लाइक ना कि आप छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो नो डाउट वो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो इनको जैसे हमने ट्रेन किया था, अब ये वहाँ गए, तो हमें प्राउड फीलिंग होती है। जीते वो हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हम जीत कर आए हैं। उनमें वो गट्स है, उनमें वो चीज़ है, वो हुनर है कि वो अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ग्रूम तो हम लोग करेंगे, पॉलिशिंग हम लोग करेंगे, लेकिन एक जो स्टेप है आपको आगे आने के लिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, तो वो स्टेप आप लीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग के फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे पेज है, आइग्लैम पेज है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, पूरी डिटेल्स आपको देंगे। एंड ऑडिशंस हमारे जो हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप ऑडिशन देके आज कभी आप भी नेक्स्ट टाइम में शायद आप यहाँ पे बैठे हो और आप ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन इंटरनेशनल भी करेंगे।
जो लोग हमारे ये प्रोग्राम कैमरे के उस पार से देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, लगता है कि आप भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट करना चाहते हो, तो आईग्लैम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। सिर्फ आप यहाँ पे आओ और अपना टैलेंट को जो है उसके लिए आप अप्लाई करो, और अगर आप में टैलेंट है तो ज़रूर आप इस जितने आज हमारे पास पार्टिसिपेट बैठे हुए थे उन लोगों की तरह आपको भी ये सक्सेस मिल सकता है। শাইল মিশ্রা, ডেপুটি ডিরেক্টর ওয়েস্ট বেঙ্গল আইগ্ল্যাম, পাশাপাশি নেহা চোপড়া, ডেপুটি ডিরেক্টর ওয়েস্ট বেঙ্গল আইগ্ল্যাম। আইগ্ল্যামের মাধ্যমে এই মঞ্চ থেকে সাফল্যের হাসি তুলে ধরলেন মহিলারা। মিসেস ক্যাটাগরিতে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন সুস্মিতা বসুমাতা। তার সাথে কথা বলে দেবো তার জার্নির বিষয় এবং তার সাকসেসের বিষয়। সুস্মিতা, প্রথমেই তো অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশন কি তোমার এত বড় একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য, কেমন লাগছে? আমি ভীষণ খুশি। হাউসওয়াইফ থেকে সোজা মিসেস ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একটা সাবটাইটেল উইন করে আনা, এটা আমার মনে হয় অনেকটাই। সো আমি খুব খুশি। আমি হাউসওয়াইফ। হ্যাঁ। আইগ্ল্যামে এসেছি আমার এক ফেসবুক ফ্রেন্ড সোমনাথ হাজরা, সে আইগ্ল্যামের প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার ছিল, তো সেই আমাকে আইগ্ল্যামে নিয়ে আসে। আমি প্রথমে তো ঘাবড়ে গেছিলাম যে হঠাৎ হাউসওয়াইফ থেকে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে, তো ওই আমাকে সাহস জুগিয়েছে, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু হিম। তারপরেই তো দেবযানী ম্যামের সঙ্গে দেখা, এবং সেইভাবে আইগ্ল্যামের পুরো টিমের সাথে রূপেরুতে পৌঁছানো। শাইল মিশ্রা, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেট ডিরেক্টর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আইগ্ল্যাম। উপস্থিত নেহা চোপড়া, ডেপুটি ডিরেক্টর ওয়েস্ট বেঙ্গল আইগ্ল্যাম। আইগ্ল্যামের মঞ্চে মহিলাদের সাফল্যের হাসি।